Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia sad-an sa kasong administratiba pamultahon og kapin usa ka milyon ka pesos. Kapitulyo, dili mo dawat sa iuli nga sinakong bugas nga wa mahalin sa dakbayan sa Mandaue. Pag-uswag sa barangay election sa sunod tuig, gihangop sa mga kapitan sa syudad sa Mandaue. Firmans, gipangandaman na sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Investigasyon sa mag-inahan nga namatay sa Tambalanan, nahumana, hukom ipahibaw sa sunod buwan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia pabayron og multa nga mulapa sa 1 milyon ka pesos ngadto sa ombudsman. Nahukman siyang sad-an sa kasong administratiba tungod sa gihimong desilting project sa Mananga River sa syudad sa Talisay. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahukman sa ombudsman si kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga guilty tungod sa conduct prejudicial to the best interest of the service ug misconduct. Pinasubay kini sa reklamong giduso ni Moises D. Parine bahin sa gihimong desilting project sa Mananga River sa dakbayan sa Talisay ubos sa termino ni Garcia sa miaging tuig. Matod sa giluwatang desisyon sa Anti-Graft Court niadtong Hulyo 16 ning tuiga, silutan unta si Garcia og suspensyon sulod sa katuig og di siya makadawat og sweldo. Apan kay nahuman naman ang iyang termino, gipahamtangan na lang og multang hangtod 6 ka buwan sa binuang sweldo o 1.2 million pesos tanan-tanan. Kinina ang nimong kalambuan sa reklamong giduso ni Di Parine niadtong Abril tungod sa special permit nga giluwatan ni Garcia ngadto sa Shalom Construction Incorporated nga gingong walay clearance gikan sa DENR. Daan ang gihimug-atan sa kampo ni Garcia niadtong Mayo nga lehitimo ang pagkubkob sa maong sapa niadtong May 2024 tungod sa nagkanihit nga supplies sa tubig diin kuyog ang DENR officers sa maong meeting. Sa gipadalang statement gikan sa abogado ni Garcia, nagpabili ng duda nga na timing man sa ting eleksyon ang mong reklamo ug adunay intensyon. Gitaho dinon sa ilang kampo ang rule of law ug mupahimo sa ubang mga legal remedies. Matod sa mosyon nilang Garcia nga gitunol gikan sa ilang legal counsel, gihimug-atan nga igo lang silang nisunod sa rekomendasyon sa DENR ug ubang mga hingtungdang ahensya bahin sa pagkubkob sa Mananga River. Gikalipay sa reklamanteng si De Parine ang nahimong desisyon gikan sa ombudsman. Pinagi siyang Facebook post, gihimug-atan niyang adunay kalapasan sa balaod ang nahimong binuhatan sa kanhi gobernador. Dugang pa nga walay exempted sa pagsunod sa mga balaod bisan pa man sa tiunay nga intensyon nga mao ang pagsulbad sa krisis sa tubig. Gian Navarro, CCTN News. Gihangin ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga civil society organization nga makig-adayon sa syudad aron masulbad ang pagkatag sa mga basura nga miresulta sa pagbaha. May pasalig ang mayor ngadto sa mga grupo nga apil gihapon siyang priority agenda ang pagpanalipod sa kalikupan aron masalbar pa sa dakong kadaot ang syudad. Inubanan usab kini sa pagtagad sa maayong panglawas pinaagi sa pagpatiwa sa Cebu City Medical Center, pagsiguro sa maayong supply sa pagkaon,
pagpamino sa trapiko ug uban pa. Alang ni Archival nga pinaagi sa pagtinabangay, makabot hinuon ang paglambo pa sa syudad. Nagtapo kagahapon ang mga civil society organization sa Cebu City Hall ato sa ilang conference nga gipasiugdahan sa Department of Interior and Local Government. Siyudad sa Mandawi makigsabot sa Kapitolyo kabahin sa 400 ka sako sa NFA nga wa mahalin ubos sa Sugbo Merkado Barato Program. Wa mitugot ang probinsya sa tinguha sa siyudad nga ibalik ang bugas. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magpabilin una sa warehouse sa Barangay Tawason sa siyudad sa Mandawi ang 397 ka sako sa bugas nga NFA. Kining bugas mao ang gitagana sa Kapitolyo ngadto sa siyudad aron pagbaligya og 20 pesos matag kilo ubos sa Sugbo Merkado Barato Program apan wala mahalin sukad tuig 2023. Matud ni Attorney Gonzalo Sali Maligon, ang City Administrator, nga magpabilin una sa warehouse ang bugas samtang solbaron pa ang isyu sa Mandawi ug probinsya. Matud ni Maligon nga aduna lang sila'y inisyal nga pakigistorya sa Kapitolyo apan wala pa'y klaro nga panagsabot. Gitunaan pa kung unsaon pag-dispose sa wala mahalin nga bugas. Naguna na. Option 1, option 2. Wala pa. Yan na lang. We will tell kung mao na gina. Okay, what if ma-resolve na dito sa province? We don't have to go to that level nga. Dispose gyud diri. Si Mayor Tadeo Junki Uwano, una nang ipadayag nga gusto ni ini nga ipabalik ang bugas sa Kapitolyo. Human masayran nga walay formal nga kasabutan kabahin sa pagbaligya sa 20 pesos nga kilo sa bugas. Mo man to intention sa mayor i-return yun. Apan wala mitugot ang Kapitolyo tungod giingong dili na magamit ang nahabiling bugas. Sa inspeksyon sa City Agriculture Office ug City Health Office, giingon nga kontaminado na ang bugas ug dili na angay ipakaon sa tawo. Matud sa Kapitolyo nga adunay kuwang nga 1 ka milyon ang Mandawi nga bayad sa bugas. Kapin libo ka sako ang gitagana sa probinsya ngadto sa syudad apan ang 400 ang wala mahalin. Matud sa City Social Welfare and Services nga gibaligya gyud nila ang bugas apan adunay wala mahalin tungod sa nagkadaiyang rason mao ang kalidad, limitasyon nga 2 ka kilo ug pinili ang mga benepisaryo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan ipagawas og memorandum nga nagdili sa mga kawani sa City Hall sa pagduwa og online sugal sa oras ting trabaho. Suma pa sa mayor nga ang masakpan niini sa makadaghang higayon mataktak sa ilang trabaho. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Magpabilin una sa Gipirmahan kagahapong adlaw ni Mayor Cindy King Chan ang Memorandum number 2025-032 nga nagbawal sa mga empleyado sa Lapu-Lapu City Hall sa pagduwa og online sugal sa oras ting trabaho. Ang maong mando sa mayor pinasubay kini sa gipagawas sa DILG nga Memorandum Circular number 2025-082 nga nagbawal sa mga DILG ug LGU personnel ug lakip na ang mga elected officials sa pagduwa og online sugal. Suma pa ni Chan nga nakita niya ang negatibong epekto niini nga posibleng makaapekto sa mga kawani ug sa ilang mga pamilya ug labi na sa ilang pagpanerbisyo sa katawhan. Pagawas ta ani na memo hoping na ma-curb down, ma-mitigate ang paglagana pagyud and to discourage our workers especially during office hours yun di na noon ka cater, di na ka serbisyo sa tao kay tungod na siya sa iyang cellphone. Duha sa mga kawani sa City Hall nga sila si Michael Delfin Inot ug Danilo Cultura Marinduque nga parehong mga marshal sa City Mayor's Office uyon sa mong memo nga gipagawas sa mayor. Hindi niya wala na siya kay huwag tang maning focus sa trabaho kung naato siya hindi siya makakuan ka sa imong trabaho dili na kay tungod nga nagsigo na una nga gusto ka mo bawas mo kuan daog imo na usas maka daos sa mga tao karon daghan kayong kawat daghan ang kuan tungod ana mabuang ba daghan kabuwag usawa kuan pamilya. Nibutyag ang mayor nga sa kasamtangan ana pa sila sa proseso sa pagbuhat og guidelines kung unsaon pagmonitor ang tanan mga kawani. Apan karon iya unang gitahasan ang mga kadagkuan sa matag opisina nga mao'y magmonitor sa ilang mga sako. We leave it tingali sa mga department heads and their supervisors to monitor their staff
ug atong mga even the contractuals or the JOs na naa diri sa atong Dugang ni Chan nga usa sa ilang hagit mao ang pagmonitor sa kadtong mga anaa sa field apan iyang gipasalig nga ma-monitor gyud ang tanan mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Sigun usab niya nga warningan lang una ang masakpan sa una ug ikaduhang higayon apan kung masakpan na sa ikatulong higayon mataktak na sa iyang trabaho ang maong kawani tungod sa pagsupak sa gipagawas nga memo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Department of Trade and Industry may susi sa mga baligya sa mga pampublikong merkado sa syudad sa Mandaue. Gipang susi usab ang mga timbangan o gagitandi sa timbangan ng bayan. Ang kasayuran ihatod pagbalik o ihatod ni Mary Rose Sagarino. Pinanguluhan ni Attorney Regino Malyari, ang officer in charge sa Fair Trade Enforcement Bureau sa Department of Trade and Industry. Gituyok nila ang pampublikong merkado sa Mandaue, ingon man ang duol nga supermarket. Kuyog ni Malyari mao si DTI Assistant Secretary Dominic Tolentino, uban pang sakop sa DTI ug pipila ka opisyal sa syudad. Gisusi sa grupo ang presyo sa mga nagunang panaliton, sama sa bugas, dilata, instant noodles ug uban pa. Maayos po, kompleto ang supply, mura ang bigas, mura ang mga pangunahing bilhin at compliant yung mga basic necessities natin sa ating price guide. Isusi usab nila ang mga timbangan sa merkado kung nitukma ba ngadto sa timbangan ng bayan. Gikumpirmar ni Malyari nga husto ang pagka-calibrate sa mga timbangan. Gidayeg usab niya ang Market Administration sa Mandaue sa ilang regular nga monitoring ug paggamit og LED screen nagpakita sa kasamtangang presyo. Ang merkado sa syudad adunay 1,002 ka stall, de 982 ang kasamtangang okupado. Bisan og walay nakita nga kalapasan, gipasidadaan ni Malyari ang mga tindero nga posible silang silutan kung masakpang nag-overpricing. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, pag-uswag sa barangay election sa sunod tuig, gihangop sa mga kapitan sa syudad sa Mandaue. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
buhaton ko. Patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas sayawin day, surain day, surain day, surain day. Balik sa ato mga balita, mga kapitan sa siyudad sa Mandawi mihangop sa pagpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pag-uswag sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Hinoon adunay pipila ka mga residente nga nipadayag og kasagmuyo sa kalambuan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nitambong kaganinang buntag ang mga kapitan sa siyudad sa Mandawi sa orientation kabahin sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Gipahigayon kini sa session hall sa City Hall nga giselmutan sa 20 city ka barangay. Sa pangutana sa media sa pipila ka mga kapitan sa ilang reaksyon sa pagpirma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpospone sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon, nipadayag sila og suporta ug nagkanayon nga makapadayon sila sa ilang pagpanerbisyo. Sa ako lang, nagpasalamat ko kay parang atong pagserbisyo mapadayon nato sa mga katawhan. Kung madayon ang election this December, more or less mga 2 years rami. So sayang ba ang time nga daghan pa taon ni nga PPAs or programs, projects, activities nga among ma-implement kung mataas-taasan pa among term. Kay under the law manggid nga 1 term is 3 years manggid. So thank you kaayo sa presidente nga ni-sign siya ato nga bill nga nahimo na jung law. Ang mga kapitan sa Upaw ug Mantuyong nipadayag usab og suporta ug pasalamat ngadto sa presidente. Matod sa mga opisyal nga mas tutukan nila ang pagpatuman sa ilang mga programa. What if due na 3 years normal ra walay favor na dawat namo. Sa ako sa Barangay Upaw, at least ang akong main concern is ang pagserbisyo sa taga Upaw nun. So okay ra sad nalipay sad ni nga gipirmahan sa presidente, so ma-extended ang among panerbisyo. Ipirmahan kagahapon ni Marcos ang Republic Act No. 12232 nga nagpospone sa eleksyon ngadto sa Nobyembre sunod tuig ug matag upat na katuig ang ilang termino. Matud sa presidente nga katuyuan aron paghatag og higayon sa gobyerno nga makatutok sa Bangsamoro parliamentary elections karong Oktubre. Hinuon kung gihangop sa mga kapitan ang pagka-postpone. Aduna usab pipila ka mga residente nga nasagmuyo. Giingon ni Karian Marie Fabroya nga andam na unta siyang mobotar karong Disyembre. Mas nindot para karong December 1 ang kuan election. Oo, nindot uta karon? Ngano man? Kaya para makuan na ang mga kapitan. Oo, para makuan na ang mga kapitan ba. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Kapulisan sa syudad sa Sugbo nangandam na sa seguridad subay sa pagsulod na sa Burr months. Mga financial institution ng mga dagkong tindahan patutukan sa pagbantay sa PNP uban sa mga force multipliers aron dili mabiktima sa mga kriminal. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Nagsugod na sa papagandam ang kapulisan sa syudad sa Sugbo subay sa pagsulod na sa Berman sa sunod buwan. Di na paglantawan nga mosaka ang kaso sa kawat ug uban pa. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magkatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga magpatawag na usab sila og gatigom uban sa mga force multipliers sama sa mga barangay tanod, mga security officers sa dagkong establishmento lakip na sa mga dagkong malls aron ilang mabantayan ang ilang mga kumpanya. Tinguha sa CCPO nga mapugan nila ang paghimo sa krimen ining mga kabatan sama sa mga paninda diha sa sulod sa malls ug ang pagpanguot og labni sa mga butang sa mga tao nga mamalit sa maong nga mga establishmento. May pasabot tinud sa Magkatangay ang kapulisan sa Dapitan Sugbo. Pagkusog naman sa ilang deployment gani naa na ang tanang police personnel subay sa programa nga gipatuman sa ilang PNP chief nga mao ang 5-minute response time. Apil nga no sa ato ang anti-criminality strategies nga giingon apart sa pagpakatap sa ato ang mga force multiplier og police, of course na dira atong mga interagency coordination, ato ang mga coordination with the officers, managers and supervisors, dili lang sa mga what we call this one accommodation industry, pati na pod sa ato ang mga mall. Dugay ni Magkatangay nga dako og matabang sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa Dapitan Sugbo ang gibanhaw nga oplan pakigsanduro sa kagamanan sa syudad sanglit daghan sa mga mulupyo sa usa ka barangay ang dili mahadlok sa pag-report kung dili mamatikdan nga kadudahan silang lugar. Matag tuig nabantayan sa CCPO nga murag sa gyud ang mga tawo nga mobisita sa downtown area aron mamalit sila mga panginahanglanon sa Pasko nga mahinungdan nga dugangan nila ang ilang presensya sa Dalan Kulon. Wala pa hinon makamonitor ang kapulisan sa syudad sa Sugbo nga dunay nangabot nga mga kawatan gikan sa laing lugar sa Pilipinas gawas niadtong unang darakpan nga mga taga Luzon sa naging buwan. Apart from that, wala pa ta karoy na monitor nga similar kind of group no nga posible mo igo sa ato ang dakbayan. But hopefully wala na no cause nakita man nato na atong response time kuan kayo gyud kanang on point no, in less than 5 minutes ma-respondihan dayon sa kapulisan ang any call for help provided nga nakatawag sa ato ang mga stations. May malapad na sa pagsugod silang intelligence monitoring ang CCPO sa pakigalayon sa Police Regional Office 7 ug sa counterpart niini sa laing lugar sa Pilipinas aron mabantayan ang mga lihok sa mga notadong kriminal. Arnold Bustamante, CCTV News. Limitado lang ang mga float nga mosalmot sa umabot nga Sinulog Grand Parade karong Enero 2026. Matod ni Konsehal Dave Tumulak nga daghang mga float ang wala nahaom kung subayon ang relihiyoso o kulturahon nga aspito sa kapistahan. Suma pa sa chairman sa City Disaster Council nga si Tumulak, mas gipalabi sa uban nga mga float gikan sa mga kompanya ang pag-promote sa ilahang nga mga produkto. Gisiguro hinoon sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo nga magpabilin ang kasagrado sa fiesta sa balaang Batang Hesus ug makita usab kini sa mga float nga mosalmot. Gibutyag usab ni Tumulak nga nag-anam-anam na og gasugod sa mga pagpangandam sa mga ang kagamanan sa syudad sa Sugbo aron mahapsay ang pagpahigayon sa Sinulog Grand Parade. On-the-job training sa mga tinunan sa kolehiyo, kinahanglan nun alang sa Commission on Higher Education aron makabaton og trabaho. Alang sa chairperson sa CHED, kuwang ra ang college diploma. Ang kasayuran hatod ni Gia Navarro. Mipaambit ang kadagkuan sa Commission on Higher Education CHED nga kinahanglanon ng work experience aron makasulod dayon sa trabaho ang bisan kinsang graduado sa college. Matud ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis nga katunga lang sa mga nakahuman sa kolehiyo ang wala pay trabaho kung unemployed. Sa gihatag nga datos, anara sa 3,000 ka mga estudyante ang hired na sa gisudlang trabaho gikan sa 25,000 nga gipaubos sa job interview. Maong nakita ni Agrupis nga kuwang ra ang college diploma isip sumbanan kung angen bang pasudlon sa trabaho ang kinsang nakahuman na sa pag-eskwela. Gawas sa kasinatian sa field, maayong ang matagtinunan sa kolehiyo og soft skills, abilidad sa pagsuwat, critical thinking, communication skills ug uban pa. Nagagikan ang findings nini sa nimo pagtuon gikan sa Philippine Institute for Development Studies kon PIDS, mao angen kini hinugtukan sa mga tungaan, estudyante, ingon man mga lokal nga opisyal.
Ilabi na nga nabati na sa gobyerno ang job mismatch o kakuwang tali sa higher education output ug mga trabahong gikinahanglan sa pipila ka industriya. Mong mi-issue og memorandum og CHED mga universities and colleges nga ilakip gyud sa degree programs ang on-the-job training sa mga estudyante. Pinaagi nini mahimo makahatag og feedback ang kumpanyang gisudlan sa tinun-an kung nakapasar ba ang matag on-the-job training. Gia Navarro, CCTN News. Kinahanglanon alang ni Gobernador Pamela Baricuatro ang tabang ni Attorney John Ismael Burgunya isip usa sa iyang mga konsultant sa Kapitolyo. Gipadaplin una sa Hunta Provincial ang appointment ngadto kang Burgunya isip consultant on political and social matters kay gikinahanglan pa nilang masabtan ang mga trabahoon niya. Gihimugatan ni Baricuatro nga haom ang kanhi bukal sa Tercero Distrito sa posisyon nga mao iya karong gikuha. Kinahanglan nga moatubang si Burgunya sa mga sakop sa Hunta Provincial aron dipensahan ang gisudlan niini nga posisyon. Kuno galing mauyunan sa Hunta Provincial ang appointment ni Burgunya, makadawat siya og compensation nga 60,000 pesos kada buwan. Nasa iya lang title daan, advisor, so I need his advice. That is really the reason why I asked them to confirm him, because I need him. I need his advice on political and social matters. No? Mosunod, investigasyon sa mag-inahan nga namatay sa Tambalanan. Nahumana, hukom, ipahibaw sa sunod buwan. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast.
ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong palayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Dita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Naguyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga sakitin nato din ay karoon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy itong kani Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, investigasyon sa Kapitolyo kalabot sa inahan nga giingong gipasapasa sa mga tambalanan og namatay na humana. Matod ni Gobernador Pamela Baricuatro nga sa sunod buwan ipatuman ang maong hukom kung aduna ba'y masilutan sa mga staff niini sa tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag di Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nahumana ang investigasyon bahin sa kamatayon ni Irish Kumaling kinsang gipasapasa gikan sa lungsod sa Argao pay City aron lang manganak. Matod ni Baricuatro nga gisubay nila ang mga nahimong depensa gikan sa mga sakop sa Isidro Quintanar Memorial Hospital sa Argao ug Carcar Provincial Hospital. Gipaabot tinuon nila ang report gikan sa Cebu South Medical Center sa dakbayan sa Talisay diin nakabsan sa kinabuhi ang inahan nga taga Argao human sa taas-taas nga pagpaabot. Dugang pa sa gobernador nga sa sunod buwan pa mahatag ang mamahimong hukom kung adakop nga manubag tuod sa mga binuhatan. Subay kini sa gipanawagan sa pamilya sa nga tuod sa gidangatan. This is inconclusive because we are awaiting the report from the South Medical Hospital. No, so but I assure you there will be movement next month. Right now we're focused on our medical missions which we do every weekend. Una pa may tabo among hukom, pipila ka mga konsiderasyon ang gilantaw sa habig nilang Baricuatro bahin sa kasamtangang operasyon sa tambalan ng iya sa Kapitolyo.
Subsobino ng hiring sa dugang pa mga medical staff tungod sa kakuwang sa mga gikinahanglang espesyalista. Matod sa gubernatorial daughter o pro bono health consultant sa Kapitolyo nga si Doc Nicole Catalan, nga kinahanglang ibalanse ang tanan-tanan aron di mapiang ang operasyon sa tanan. Really need to take care of people who take care of the patients. They've really been left behind, and you can understand one of the first things we looked at was the manpower management. There are a lot of vacant positions. Navarro, CCTN News. Office of the City Attorney sa Lapu-Lapu City naghuwat na lang sa desisyon sa Philippine Coast Guard ug Marina kung wa na ba sila'y objection nga ipadayon na ang pagguba sa barkong MV Diamond Highway. Kini aron nga malibkasa na ang gi-issue nga cease and desist order ngadto sa management sa MV Diamond Highway vessel niadtong Enero 2024. Ang kasayuran hato ni Crystal Joy Felerca. Gipahibaw ni Attorney James Alan Saison, ang City Attorney sa Lapu-Lapu City, nga malibkas na ang cease and desist order nga gi-issue ngadto sa MV Diamond Highway vessel kung wa nay objection ang Marina ug Philippine Coast Guard nga ipadayon ang pagpaguba sa mong barko nga nasangad sa barangay Punta Inganyo. Mahinumduman nga temporaryong gipahunong ang pagguba niini niadtong Enero 31 tuig 2024 human sila gi-issuehan og cease and desist order ni kanhi Mayor ug karon Congressman Junior Dahong Chan tungod sa mga reklamong gipadangat sa mga residente nga ang residue gikan sa mong barko mo hinungdan sa mga katul-katul nga ilang gipamati sa lawas. Matod ni Attorney Saison nga nituman ang management sa MV Diamond sa mga requisitos nga gipangayo sa Senro ug sa City Health Office maong nihatag na og clearance ang maong mga buhatan. Apan nirekomendar ang Senro ug CHO nga sa dili palibkason kinahanglan una nilang pangayoon ang pagtugot sa Marina ug Coast Guard. Ang report okay na as far as health is concerned, may problema. Okay na sa DENR. Si City Health ni suggest siya mo sanitary inspector and si Senro suggest silang duha to seek lang no objection from Marina and Coast Guard. So, kandan man dyan giwi? Yes. Maong sunod si Mana, makigtigom si Attorney Saison sa Marina ug Coast Guard ug kung muhatag sila og pagtugot, mo rekomendar na siya ngadto ni Mayor Cindy King Chan sa paglibkas sa cease and desist order. Nibutyag si Attorney Saison nga gusto sa lokal nga kagamhanan nga mabalik na ang operasyon ug mahuman na ang pagguba sa mong barko sa mas dali nga panahon, ilabi na nga adunay international nga kalihukan nga ipahigayon sa dakbayan sunod tuig. Ang vested interest po, we want to get rid of the ship, no? Nga considering na padung ASEAN Summit next year. So, as much as possible, mahuman na matangtang na ng barko before mag-ASEAN Summit. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabali sa hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.